Salamat Lord God. Romans 3:23. Nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Diyos. Dahil sa kasalanan natin, nagkasala tayo dahil namana natin yung kasalanan ni Adan o ni Eva na kinain nila yung bunga doon sa gitna ng pinagbawal ng Panginoon na huwag kainin yung bunga na yun. Kasi pag kainin nila, mamamatay sila. Hindi nga sila namatay physically, pero namatay sila spiritually. Ang relasyon nila sa Diyos na palayo. Kaya nagkasala sila. At that was the unang kasalanan na nag-disobey sila sa Panginoon. At yung kasalanan ni Adan o Eva, namana natin kahit ayaw natin. Namana natin yung kasalanan na yun. Kaya, kailangan natin manumbalik sa Panginoon. Kaya nakaramdam tayo ng nahiya na tayo sa kapwa. Oo. Noon, wala lang, kahit Oo. nakahubad. Oo. Kasi, dahil nga na-disobey ni Eva ni Adan yun, kaya, namana natin yun. Ayaw natin sa gusto natin, kasi sabihin natin, mabait tayo, wala tayong kasalanan, pero nagkasala pa rin tayo. Kaya, ano ang remedy nito? Dahil nagkasala tayo, anong gagawin natin? Isuko mo sarili mo sa Panginoon. Amen. Kailangan manumbalik tayo sa Diyos. Dito sa buhay ng Panginoon. Dito sa mga buhat, chapter 2, verse 38. Dito, chapter 2, verse 38. Kunya, mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala. Ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kung atong dawaton si Jesus Christ, nga mapabunyag ta sa ngalan ni Jesus, madawat nato ang Espiritu sa Dios. Nga. Kaya uban nga gingon sa Biblia, kailangan maghinulsol kita sa atong mga sala. Amen. Amen. And then sa Matthew 22, verse 37, yung ang puro sa Ginoo. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Kinahanglan nga tinudan higugma tinudang hinihatag og pasaylo sa atong mga kaigsuonan. Pasayloon ng Panginoon. Dahil mo rin pasaylo, dili kita pasayloon ng Lord. Kinahanglan maghinigugmaay tayo sa ngalan sa Ginoo. Aron kita pasayloon sa atong mga sala. Aron kita pakinggan ta sa Ginoo sa atong mga prayers. John 1:12. Ngayon ang pulong sa Ginoo. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kinahanglan nga atong dawaton ang Ginoo ug mosalig kita kaniya nga siya ang tinuod ug buhi nga Dios. Kay aron nga iyatang i-recognize nga mahimo ta niya nga anak. Ug tinuod kang gusto kang ingon sa Ginoo nga anak kanaho, gusto ka nga ilhom ta sa Ginoo nga iyang tinuod nga anak, kinahanglan ato siya dawaton nga atong tinuod nga Dios ug buhi gananan ug kinahanglan kita mosalig ug hugot sa Ginoo. Amen. Sa 1 John 5:20. 1 John
1 John 5:20. Ngayon ang pulong sa Ginoo nga nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanato sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Jesucristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. Si Jesus ang atong kalungasan ug siya ang buhi nga Dios, siya ang matuod nga Dios. Kung sa atong ituon ang atong mahuna-huna, magampo ta te. Okay na. Magampo ta. Lord, sabat na natin. Ginoong Jesus, salamat nga ikaw ang buhi ug tinuod nga Dios. Ako kang gidawa, isip akong Dios, ug maluluwas sa akong kinabuhi ug kalag. Ako misalig kanimo Ginoo. Ug nito ako Ginoo nga ikaw ang gilansang sa cross aron maluwas ako. Salamat nga ninimatak na imong giablihan ang putahan sa langit ug imong gisulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhing dayon ug sa kaluwasan. Amen. Lord, salamat Lord nga imong padayon nga imong i-bless sa Erlen. Salamat sa iyang pagpaminaw sa imong pulong Ginoo. Salamat Jesus nga ikaw ang Dios nga buhi ug gamhanan Lord. I-bless mo sila sa financial ug sa mga pagkaon. Salamat sa iyang mga anak si Ray ug si Raymond ug si Inday Lord. Ayaw sila pasagdi din dapita Lord. I-provide mo sila sa ilang mga pangailangan financially at saka mga pagkain. I-bless mo rin si Dennis Marie at ang aking apo na si Camila at iba pa kong mga apo. Lord, give them food and money and salamat sa good health and long life sa tibok na akong pamilya, Lord. Isulat mo ang among mga pangalan sa libro sa kinabuhi aron kami makasaka diha sa imong paraiso sa langit. Salamat Lord sa imong pagluwas kanamo. Ug salamat Lord nga imong ipahunong ang gira didto sa Israel ug Iran. Salamat sa America Lord ni President Trump na presentagan o authorized authority Lord nga magpahunong sa mga gira sa ngalan ni Jesus. Salamat nga paminawan siya Ginoo sa mga tao. Salamat Jesus. Ikaw ang buhi ug gamhanan. Ikaw maghari sa among kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord Jesus.